أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا تصحيح الفرض الكتابي الثاني في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثانية إعدادي مسار دولي. في هذا النموذج عاملة فقط الدرس ديال لي فولكون. في فيديو أخرى في لاشين عندي فيها لي سيزم كوريكسيون ديال الفرض. طبعا فقط بالنسبة للناس اللي ما كيجبروش لي زيكزامان راه كاينين في البلاي ليست ديال دوزيام اني في لاشين ديالي. مشيو مباشره للبلاي ليست ديال دوزيام اني بيوف وعاد جبروا فيها لي زيكزامان اي لي كور بالنسبه اللي عامل بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني. شكرا للناس اللي ديجا تابوناو في لاشين ديالي واللي باقي ما تابوناش. ابونيفو في لاشين و اكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يوصلوكم لي زيكزامان لي كور و لي كوريكسيون. اذا نبداو التصحيح ديال الفرد. في هذا الفرد عندنا في restitution des connaissances 4 الأسئلة. السؤال الأول: relier par un trait chaque terme à la définition correspondante. عندنا le magma يعني الصهارة، éruption explosive اندفاع انفجاري، faille كسر أو فالق، épicentre مركز سطحي. Les définitions اللي عندنا هما: point à la surface de la terre où le séisme est plus intense، يعني la magnitude du séisme est plus intense. نقطة على سطح الأرض اللي فيها الشدة الزلزالية كتكون كبيرة. Deuxième définition est constituée de roches partiellement fondues et de gaz. تتكون من صخور منصهرة وغازات. شنو هي؟ très violente et caractérisée par abondance de gaz. وهذه très violente وتتميز بكثرة الغازات. شنو هي؟ fracture en profondeur de la terre يعني كسر في باطن الأرض. سنصل بسهم هاد لي ترم على définition ديالهم. Deuxième question: répondre par vrai ou faux. Proposition عندنا الأولى: la croûte terrestre et le manteau supérieur forment la lithosphère. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Le foyer est une zone qui est à l'origine du tremblement de terre ou là du séisme. يعني البؤرة هي المنطقة المسؤولة ولا الأصل ديال الهزات الزلزالية. Vrai ou faux? La discontinuité de Moho se trouve entre la croûte et le manteau. انقطاع موهو يوجد بين القشرة والرداء. C'est vrai ou bien c'est faux? Les séismes sont répartis au hasard à la surface de la terre. الزلازل sont répartis يعني تتوزع بشكل عشوائي على سطح الأرض. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? السؤال 3: complétez le texte par les mots convenables. éruption اندفاع أو اندفاعات، lave lava، dôme éruption effusive، éruption explosive. Il existe 2 grands types ديال volcaniques. Une est caractérisée par des coulées de fluide et un volcan en forme de cône. Lors une explosion projette lors une explosion projette différents matériaux, panache de cendres, nuées ardentes, sur de très grandes distances. Là est plus visqueuse et bouche le cratère du volcan, formant un. On continue. السؤال 4 فيه الشيما دان فولكان وخاصنا نعملو الأسماء ديال كل مكون من المكونات ديالو. إذا عملوا في بوز لا فيديو، جاوبوا على الأسئلة، عاد شوفوا لا كوريكسيون.
حيتاش الا عملتوا الاخطاء وصححتوهم غتستافدوا افضل والمعلومات يبقاو لكم في الدماغ ديالكم. نمر اذن للتصحيح. السؤال الأول: relié par un trait chaque terme à la définition correspondante. Le magma est constitué de roches partiellement fondues et de gaz. هذا هو الجواب ديالها. Éruption explosive très violente et caractérisée par abondance de gaz. Faille, fracture en profondeur de la terre. Épicentre, c'est le point à la surface de la Terre où la magnitude du séisme est plus intense. السؤال الثاني: répondre par vrai ou faux. عندنا la croûte terrestre et le manteau supérieur forment la lithosphère, c'est vrai. Le foyer est une zone qui est à l'origine du tremblement de terre, c'est vrai. La discontinuité de Mohs se trouve entre la croûte et le manteau, c'est vrai. Les séismes sont répartis au hasard à la surface de la Terre, c'est faux. سؤال 3: complétez le texte par les mots convenables. Éruption, les éruptions, الاندفاعات. lave, lava. dôme, القبة ديال البركان. éruption effusive يعني اندفاع انسكابي. ou éruption explosive اندفاع انفجاري. Donc, il existe deux grands types d'éruptions volcaniques ديال الاندفاعات البركانية. Une éruption effusive est caractérisée par des coulées de lave fluide et un volcan en forme de cône. Lors d'une éruption explosive, une explosion projette différents matériaux, panaches de cendres, nuées ardentes, sur de très grandes distances. يعني أثناء الاندفاع الانفجاري ذلك الانفجار يؤدي إلى خروج وصعود رماد بركاني وكيوصلوا على دي ديستانس بعادين بزاف. La lave est plus visqueuse et bouche le cratère du volcan formant un dôme. هذه لا كوريكسيون بالنسبة للسؤال 3. بالنسبة للسؤال 4 غنعطيكم دو شيما حيت في لي زيكزامان يقدروا يجيو سوا بزاف ديال لي شيما ديال لي فولكان وكاين اختلافات بسيطه جدا وكاين الحاجات اللي كيبقاو ما كيتبدلوش. اذا بالنسبه لي شيما عندنا schéma d'un volcan effusif et schéma d'un volcan explosif. عندنا هنايا الحاجات اللي متشابهين chambre magmatique cheminée دي غرفة صهارية مدخنة. هنا هاد السهم كيدل على لا مونتي دو ماغما صعود الصهارة. بالنسبة للبركان الانسكابي كنجبرو فيه كولي دو لاف. وعندنا هادي الفوهة كراتير وهادي او هذا لو كون لا كون فولكانيك. هنايا عندنا كراتير كون فولكانيك و دوم وهذا لو دوم. ce sont des nuées ardentes. صافي هادشي اللي كاين لي دو شيما اللي خصكم تكونوا حافظينهم اللي جاتكم عاد تكتبوا فيها هاد الاسماء هاد لا ليجوند. بون كوراج للتلاميذ اللي عندهم امتحانات هاد الاسبوع وغنعمل لكم فروض اخرين بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم فروض الاسبوع المقبل.
ما تنساوش تعملوا لي الاسئله ديالكم، الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. ابونيفو لاشين وبارطاجيو هاد لي فيديو مع التلاميذ ديالكم. شحال ما عاونتوا الناس الا و... وربي كيعاونكم، كتستقطبوا الطاقه الايجابيه لحياتكم. يلا بون كوراج tout le monde.